क्या तुम में कभी किसी को देखा है जो दिल से सही काम करने की कोशिश करे मगर बाद में आने वाले सब कुछ बर्बाद कर दे? बिल्कुल यही इस हिस्से में होता है। यूसिया, जो खुदा के अजीम तरीन बादशाहों में से एक था, उसने अपनी जिंदगी खुदावंद की इबादत को बहाल करने और लोगों को दोबारा खुदा की तरफ लाने के लिए वक्त कर दी। लेकिन इसकी मौत के बाद इसके जानशीन यानी उसके अपने बेटे खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं और कौम को दोबारा गुनाह, नाइंसाफी और बुत परस्ती की तरफ ले जाते हैं। नतीजा तबाही। ये कहानी एक ताकतवर याद दहानी है कि हमारे फैसले सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे बाद आने वालों के लिए भी अहमियत रखते हैं। आइए इसमें गहराई से देखते हैं। इस हिस्से का मरकजी नुक्ता होश में लाने वाला है। एक नस्ल में रूहानी तरक्की बहुत जल्द ज़ाय हो सकती है अगर अगली नस्ल में हम ज़ाती तौर पर खुदाई अक़दार को कबूल ना करें और उन पर कायम ना रहें। ये हकीकत यूसिया की मौत के बाद पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात के सिलसिले में सामने आती है, जहां हम देखते हैं कि इसकी कहानी अफसोसनाक अंजाम को पहुंचती है। अपनी वफादारी के बावजूद वो मिस्र के फ़िरौन नेको के खिलाफ जंग में मारा जाता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। मेको ने यूसिया को यहाँ तक खबरदार किया, कहा, खुदा की मुखालफत करना छोड़ दो जो मेरे साथ है, वरना वो तुम्हें हलाक कर देगा। 2 तवारीख 35-21। लेकिन यूसिया ने बात नहीं मानी। कुछ उलमा का मानना है कि यूसिया के लड़ने का फैसला गुरूर अपनी सल्तनत की हिफाजत की ख्वाहिश की वजह से था। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, उसने अपनी जान गंवा दी। यूसिया की मौत एक अहम मोड़ है। लोग उसके लिए गहरे दुख में मुब्तला हो जाते हैं और नबी यर्मिया उसकी इज्जत में मरसिया लिखते हैं। लेकिन अलमिया सिर्फ यूसिया की मौत नहीं है, बल्कि असल दुख तो यह है कि उसके बाद क्या होता है। इसके जानशीन, इसके बेटे, इसकी की हुई सारी भलाई को ज़ाय कर देते हैं। ये एक खुश रिबायात दहानी है कि बेहतरीन रहनुमा भी ये नहीं जान सकते कि उनके बाद क्या होगा। अगली नस्ल को खुद फैसला करना होता है कि वो खुदा की पैरवी करेगी या इससे मुंह मोड़ लेगी। अब इस हिस्से का मरकजी नुक्ता बहुत संजीदा है। एक नस्ल की रूहानी तरक्की अगली नस्ल में फौरन ज़ाय हो सकती है अगर हम ज़ाती तौर पर खुदाई अक़दार को कबूल न करें और उन पर कायम न रहें। यूसिया का बेटा ये व्याकियम तख्त पर बैठता है, लेकिन वो अपने वालिद जैसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहती है कि इसने खुदावंद की नज़र में बुराई की। 2 सलातीन 23-32। 3 महीने बाद फ़िरौन नक्को उसे माजूल कर देता है और उसके भाई अलियाकियम को, जिसका नाम बदल कर ये व्याकियम रखा जाता है, बादशाह बना देता है। ये व्याकियम भी कुछ बेहतर नहीं है। वो लोगों पर भारी टैक्स आयद करता है ताकि मिस्र को खराज अदा कर सके और अपने पेशरों की बुराइयों में ही लगा रहता है। यहाँ जो चीज़ सबसे ज्यादा नुमाया है वो यूसिया और उसके बेटों के दरमियान तजाद है। यूसिया ने खुदावंद को तलाश किया, बुतों को गिरा दिया और लोगों को तौबा की तरफ रहनुमाई की। लेकिन इसके बेटे लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, खुदा के कानून को नजरअंदाज करते हैं और कौम को दोबारा गुनाह की तरफ ले जाते हैं। ये दिल तोड़ देने वाली मिसाल है कि जब रहनुमा और लोग खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं तो हालात कितनी तेजी से बिगड़ सकते हैं। अब यर्मिया नबी का ज़हूर होता है। खुदा उसे उठाता है ताकि खुदा के बादशाहों और लोगों का सामना करे। उसका पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है, तौबा करो वरना सजा के लिए तैयार हो जा। यर्मिया 22 में खुदा बरा रास्त शाही खानदान से मुखातिब होता है और कहता है, इंसाफ और रास्तबाजी करो। मजलूम और जिसका माल छीना गया हो, इसे जालिम के हाथ से बचाओ। यर्मिया 22:3। लेकिन बादशाह सुनते नहीं हैं। इसके बजाय वो अपने महल नाइंसाफी और जुल्म के जरिए तामीर करते हैं। यर्मिया 22:13-17। यर्मिया के अल्फाज निहायत संजीदा और जज्बाती हैं।
وہ خبردار کرتا ہے کہ شمال سے یعنی بابل سے تباہی آنے والی ہے اور لوگوں سے التجا کرتا ہے کہ وہ خدا کی طرف لوٹ آئیں، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ایک ضدی بیل کی طرح ہیں جو صرف خراب پھل دیتی ہے۔ یرمیا 2:21۔ انہوں نے خدا جو زندہ پانی کا چشمہ ہے کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے لیے ٹوٹی ہوئی حوض کھود لی ہے جو پانی روک نہیں سکتی۔ یرمیا 2:13۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے سچے خدا کو بے وقات بتوں کے عوض بدل دیا ہے اور اس کی انہیں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اس مسئلے کی جڑ یرمیا 5:1 سے 31 میں ملتی ہے۔ یرمیا 5 میں خدا نبی سے کہتا ہے کہ یروشلم میں ایک بھی ایسا شخص تلاش کرے جو سچائی اور انصاف کا طالب ہو، لیکن یرمیا کسی کو نہیں ڈھونڈ پاتا۔ لوگ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان کے رہنما بھی، جنہیں بہتر جاننا چاہیے تھا، خدا کے قانون کے جاوے کو توڑ چکے ہیں اور اس کی زنجیروں کو پھاڑ چکے ہیں۔ یرمیا 5۔ وہ لالچی ہیں، دھوکہ باز اور توبہ نہ کرنے والے ہیں، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا بابل کو بطور سزا کے آلا آنے دیتا ہے۔ لیکن سزا میں بھی امید کی ایک کرن ہے۔ خدا فرماتا ہے، میں تمہیں مکمل طور پر تباہ نہیں کروں گا۔ یرمیا 5:18۔ اس کی تعذیب سخت ہے، لیکن یہ انجام نہیں ہے۔ خدا کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دوبارہ اپنی طرف لے آئے۔ تو ہم آج ان سچائیوں کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یہ عبارت میرے اور آپ کے لیے ایک انتباہ ہے۔ یہ ہمیں خدا سے من موڑنے کے خطرات، گناہ کے نتائج اور ایسے رہنماؤں کے انتخاب کی اہمیت دکھاتی ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ذاتی طور پر بھی چیلنج کرتا ہے۔ کیا ہم یوسیہ کی طرح خدا کی پوری دل سے پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عرض کے جانشینوں کی طرح اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور خدا کے حکم کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے، ہمارے فیصلے صرف ہم پر لاگو نہیں ہوتے، یہ ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے خاندانوں، ہماری برادریوں اور یہاں تک کہ آنے والی نسلوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم خدا کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی فرما برداری میں زندگی گزارنی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے انصاف تلاش کرنا، کمزوروں کا خیال رکھنا اور خدا کے کلام کے ساتھ وفادار رہنا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کے لیے دعا کریں اور انہیں دیانت داری کے ساتھ قیادت کرنے کا پابند بنائیں۔ اور آخر میں یہ عبارت ہمیں خدا کی رحمت یاد دلاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں، خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم اس کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ آئیے خدا کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور پورے دل سے خدا کی پیروی کرنے کا انتخاب کریں، کیونکہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمیں وہ زندگی، سکون اور مقصد ملے گا جو صرف وہی دے سکتا ہے۔ کیا آپ ان قدیم راستوں پر چلیں گے جو زندگی کی طرف لے جاتے ہیں؟ پھر آپ یوشیا کے بیٹے کی طرح اپنا راستہ چنیں گے اور اس کے نتائج بھگتیں گے؟ ایسا نہ کریں۔ یوشیا کے بدکار جانشینوں کی طرح نہ بنے۔ یوشیا کی طرح بنے، وفادار، بہادر اور خدا کے لیے وقف رہے۔ انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیا چنیں گے؟